Sari ga ma ma re ga ma pa ba ga ma pa ga ma pa da da ma pa da ma pa da ni ni pa da ni pa da ni sa 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 ni da pa pa ni da pa ni da pa ma ma da pa ma da pa ma ga ga pa ma ga pa ma ga re re ma ga re sa sa. Good. Okay. Now try to move your voice for the swaras that which I told you, which have to be moved for this. Sari ga sari ga ma ma Sari ga sa sari. Include that sa sari. Sa sari ga sa sari ga sari ga sa sa sari ga sari ga ma ma ri ga ma ma ma. Sing it like ri ga ma ma Re ga ma ma. Okay, now if you are going to try another alankara, like where there is sa ri ga ma, try the Jampatal alankara, the first line. Huh? Sa ri ga ma, Mr. Jati Jampatala. Sa ri ga ma. Sari ga ma ma. No, there is only one. Re ga ma pa. Re ga ma pa. No, re ga ma pa. Re ga ma pa. Okay. Then when you come to that dha and ni, pa da ni, say the pa da ni, it goes, in a linked format. It's not Yeah. pa da ni. Okay, the note wise it's correct, but pa da ni. Pa da ni. Pa da ni, pa da ni. Pa da ni. Sa Sa sa. Dani sa. Actually, the shadja moves from Dani sa. Dani sa sa. So inward, when you invert this, sa ni da pa. Sa ni da pa. No, sa ni da pa. Sa ni da pa. Again, it will be when you are inversing it. Ni da ba ma ga pa ma ga ri sa. So the ma ga ri
ekatala. Same. Sariga ma. Sariga ma. Riga ma. You can do that combo effort. Riga ma pa. Riga ma pa. Ga ma pa da. Ga ma pa da. Ga should be low. Ga ma pa. It will come Ga from ma pa da. ma pada ni sa sa ni da ni da ba ma. Ma pa da ni sa ni da. Yes. Sa ni da pa ma. Good. Don't give a comma after each because the talam doesn't allow that. Sa ni da ba ma da ba ma ga pa ma ga re ma ga re sa. So this will give you more confidence in singing a composition like a Swarajati or even if it is a Varna. So before you start attempting compositions like Varnam in Kirtanam in Todi, try to do these kind of exercises which is highly Gammaka oriented raga. You can take even a kind of Ekatala. Ekatala, I would advise you to do this Sankirna Jati Ekatala. Sankirna Jati, the Lagu should be having 9 aksharas. Yes. Right? Sa ri ga sa ri ga sa ri ga sa ri ga. This is Sankirna Jati Ekatala. Pato. Yeah. Right? Sa ri ga Ri ga. The last ga will not have comma at all because 9 aksharas you have to stop. Ri ga ma ga ma pa. Sa ri ga ma. Wait. Ri ga ma ga ma. See how far that ma goes, and then you have to bend it to get to that ga, right? Yes. So these exercises will help you. Re ga ma pa. Re ga ma pa. Ga ma pa da ma pa da Ma pa da ni da ba da pa. The interval is very short there. Yes. Okay, because Shuddha Devata. Pa da pa sorry. Pa da ni Padani da ni sa Dani sa sa ni da sa ni da ni da pa ni da pa ni da pa da pa ma da pa ma da pa ma pa ma ga pa ma ga pa ma ga ma ga ri ma ga ri ma ga ri
gari.